मुझे अभी चीफ विप ने अप्रोच किया था फ्रॉम ऑपोजिशन बेंचेस और उनका ये ख्याल था कि हमारे मेंबर्स की लिस्ट ज़्यादा है, राइटफुली सो, और दिन थोड़े हैं, राइटफुली सो। अब क्योंकि हम इसके कट मोशंस का भी दिन रख चुके थे तो इनका ख्याल था कि हम कट मोशंस एक दिन में भुगता लेंगे, तो आप जनरल डिस्कशन का एक दिन बढ़ा दें। तो ठीक है, एग्रीड। मैंने सेक्रेटरी असेंबली से कह दिया है कि वो आपको जनरल डिस्कशन का एक दिन और बढ़ा देते हैं। वो अपने कट मोशंस का एक दिन छोड़ रहे हैं, तो राइटफुली सो। तो आप एक दिन जनरल डिस्कशन में और ले लें, और इसमें आप अपने मेंबर्स की ट्रेजरी की भी आपकी लिस्ट मेरे पास ऑलमोस्ट 50 मेंबर्स की पड़ी है, तो दैट विल बी हार्डली एग्जॉस्टेड। और जो मेंबर्स आपके नए आप बात करना चाहते हैं वो लिस्ट आज ही दे देकर। सर, इट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड, और इसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि होता पता ही क्या है कि जिनके नाम आए हुए हैं ना, वो नए नाम और आ जाते हैं और ये पीछे चले। नहीं, दिस विल गो इन द सेम ऑर्डर एज इट इज। शुड गो इन द सेम एज इट इज हियर। सिर्फ दो को मैं अलाउ कर रहा हूं, जैसे साइमा कमल के और सरदार मोहम्मद अली खान के जी, तो दे विल स्पीक स्ट्रेट इन द रो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, मैं अपने हल्का PP 260 की मुंतखब MP हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, माँ बाप की दुआओं और अपने लीडर इमरान खान के एतमाद और मुझे बख्शे हुए एजाज़ के मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे उन्होंने टिकट देके जो एजाज़ बख्शा, जो इज़्ज़त बख्शी, मैं उस पर उनकी मशकूर हूँ। और अपने हल्का की आवाम जिन्होंने इमरान खान पर एतमाद करते हुए मुझे भारी मैंडेट के साथ जितवाया, मैं अपने हल्का की आवाम की भी बहुत मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह आपने बाकियों को टाइम दिया है, तो काइंडली मुझे भी आप 15 मिनट का टाइम देंगे ताकि मैं अपने हल्का के इश्यूज पे बात कर सकूं। मुझे यहाँ पर किसी की खुशामद का सफ़ा पढ़कर अपनी स्पेशल सीट नहीं लेनी है, मुझे अहम इश्यूज पर बात करना है। मैं अपने रब से अहद करके आई हूँ जनाब स्पीकर, मैं अपने रब से अहद करके आई हूँ कि जहाँ तक इंसानी कोशिश काम कर सकती है, मैं अपने हल्का के आवाम के मसाइल के हल तक इंशाल्लाह लड़ूंगी। और जनाब स्पीकर, मेरा हल्का तो वैसे ही मसाइल का मसाइलिस्तान है, मगर मैं आज कुछ अहम इश्यूज पर बात करना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ सेहत है, मगर बदकिस्मती से सेहत के फंड्स ना होने के बराबर होते हैं। और फिर लाहौर से होते हुए मेरे हल्का तक पहुँचते हुए अनजानी सी यकबस्ता ठंड का शिकार होकर सुकड़ जाते हैं। या तो मेट्रो बसों की नज़र हो जाते हैं, या फिर सैकड़ों अरब की ऑरेंज ट्रेन। कहाँ वो खान साहब की इंसानियत से मोहब्बत का शाहकार सेहत कार्ड, और कहाँ तख्ते लाहौर के लूले लंगड़े प्रोजेक्ट्स जो मेरे के बुनियादी हकूक भी खा जाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं अब अपने हल्का की आवाम का पूरा हक लेकर जाऊंगी। जनाब स्पीकर, मेरी पहली गुजारिश है कि मेरे हल्का PP 260 के शेख ज़ैद अस्पताल के ट्रामा सेंटर की तामीर के लिए फंड्स की तरजीही बुनियादों पर फरहमी यकीनी बनाई जाए, इसके साथ ताकि वहाँ के आबादी की सेहत के मसाइल भी हल हों। ऐसा नहीं कि उन्हें 60 किलोमीटर फासला तय करके रहीमिया खान जाना पड़े और खुदा ना करे कोई एक्सपायर हो जाए। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से हल्का के बेतहाशा स्कूल्स ऐसे हैं जो 30-40 सालों से अपग्रेड नहीं हुए या करवाए ही नहीं गए, और मिडल हाई नहीं हुए। फिर टेक्निकल मिस्टेक ये कर दी गई कि जहां हाई स्कूल है ही नहीं, वहां अवामी प्रेशर की वजह से कॉलेज बना दिया गया है। जनाब स्पीकर, मगर कॉलेज में बच्चे नहीं हैं, बच्चे कहां से आए? जब हाई स्कूल ही नहीं है तो कॉलेज में बच्चे कहां से आएंगे? तो बराहे मेहरबानी मेरे 20 मिडिल स्कूलों को इस बजट में हाई का दर्जा दे दिया जाए, 30 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल दिया जाए। फिर जो स्कूल में मौजूद है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाहली का शिकार है। स्कूलों और कॉलेज में स्टाफ और सहूलियात का बेहद फुकदान है। जनाब स्पीकर, खास शफकत होगी अगर इस बजट में स्कूलों के और ये तालीमी मसाइल को भी हल करवाया जाए। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का में शान शौकत से भरपूर दरियाए सिंध गुजरता है, जिसके इर्द गिर्द वादी सिंध की अजीब तहजीबों ने तरक्की पाई है। कैसे मुमकिन है कि इसके इर्द गिर्द का पानी खारा हो? जनाब स्पीकर, मगर कुछ खास लोगों की शुगर मिलों को तरक्की देने के लिए खतरनाक पेस्टिसाइड्स और खादों का इस्तेमाल होगा, तो फिर जमीन कड़वाहट तो देगी ना। सेवरेज लाइनें नहीं है, सेवरेज का पानी जमीन के अंदर होगा तो फिर पानी तो गंदा होगा। घर घर में हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ किस्म की मोहलिक बीमारियां मुफ्त
مشورے لینے کے لیے آ جاتی ہیں. دل اور گردوں کے بیمار بغیر ہسپتالوں کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں کیونکہ میٹرو اور اورنج ٹرینیں تو جگر کا علاج کرنے سے رہیں. جناب اسپیکر، میرے حلقہ میں سابقہ دور میں واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے جو کہ کرپشن کی نظر ہو گئے. متعدد فلٹر پلانٹ جو ہیں ایک دن بھی نہیں چل سکے. اب یہ حالت ہے کہ مشینری اور بجلی کے میٹر تک چوری ہو چکے ہیں. گزارش ہے کہ اس معاملے میں خاص توجہ فرمائی جائے کیونکہ جو پانی خراب ہو چکا ہے اس کے ساتھ میرے حلقہ کی عوام کی صحت بہت متاثر ہوئی ہے. جناب اسپیکر، سنا ہے وطن میں زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے. ملک کی 70% آبادی زراعت سے منسلک ہے مگر کسان کے مسائل کو کوئی نہیں سنتا. سنتے ہیں تو صرف نام نہاد کاغذی کاروائی تک. پی ڈی ایم کے امپورٹڈ دور حکومت میں کسانوں کا جو حشر ہوا اگلے 10 سال تک ملکی معیشت پر اثر انداز رہے گا. کسان خوشحال نہیں ہے. میرا حلقہ پی پی 260 دریا کے بیچ میں حلقہ ہونے کے باوجود نہری پانی کا انتظام نہیں ہے. دریاؤں کے دریا لگتا ہے صرف سندھ کے وڈیروں کو پالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. محکمہ زراعت کا عملہ اور مقامی انتظامیہ صرف خانہ پوری تک محدود ہیں. جناب اسپیکر، فصلوں کی پیداوار متاثر ہے جبکہ خود ساختہ بحران اور جعلی ادویات نے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. چھوٹے کسان کو ڈائریکٹ ریلیف دیا جائے تاکہ ہم معیشت میں بہتری لا سکیں. میڈم محترمہ وائنڈ اپ کریں پلیز. دیکھیے اگر آپ وہاں پر ٹائم دیتے ہیں سر، یہ میرے عوام کے ریلیف کے لیے ہے. آپ کے کولیگز نے بات کرنی ہے سر، یہ عوام کے ریلیف کے لیے اور یہ بجٹ میں ہی ہے. بس آخری آدھا منٹ جی، آخری آدھا منٹ جی، آخری 30 سیکنڈ جی. سر اگر میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے حلقہ کی عوام کے لیے یہاں پر ڈیمانڈز کر سکوں کیونکہ بجٹ ہے، آگے 5 سال پڑے ہیں سر، ڈیبیٹ ہوتی رہے گی لیکن باقیوں کو ٹائم دیا جاتا ہے. جب ہماری باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ وائنڈ اپ کریں. میڈم 6 منٹ تو ہو گئے ہیں نا آپ کے، آپ پلیز وائنڈ اپ کریں. راشن سکیم وائنڈ اپ کریں پلیز. تصویر اور تضحیق کے ساتھ چلائی جا رہی ہے. میرے حلقہ میں گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں لیکن سر وہاں پر لینے والا کیوں ہی نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو وہاں پر ڈیزرونگ ہے، مستحق ہے، ان کے نام ہی نااہلی میں آ جاتے ہیں. سر میں ایک شعر کے ساتھ اپنا یہ وائنڈ اپ کروں گی. یہ مقتدر حلقے کب تک ہماری تقدیر لکھیں گے؟ یہ جب بھی لکھیں گے غلامی کی زنجیر لکھیں گے. سنا دو فیصلہ اپنا ان سب طاغوتی غلاموں کو، ہم اپنے خواب آزادی کی اصل تعبیر لکھیں گے. سر اگلا شعر میرے لیڈر عمران خان کے نام. وہ ایک میدان میں تنہا ہے مگر تنہا بھی لشکر ہے، گواہ رہنا اسے تاریخ میں حق کی تنویر لکھیں گے. یہ جان جاتی ہے تو جائے، وطن پہ آنچ نہ آئے، نہیں سر کو جھکانا پھر رسم شبیر لکھیں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. جی محترم جناب یوسف کسیلیا صاحب، یوسف کسیلیا صاحب چلیں جی. سردار صاحب، سردار محمد علی صاحب. یوسف کسیلیا جی. جناب اسپیکر صاحب آپ ان کے بات کیجئے گا جی، آپ ان کے بات کیجئے گا. سردار صاحب نے جانا ہے کہیں. ٹھیک ہو. شکریہ جناب اسپیکر.